Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera 9.01 pagi
Kita akan mulakan kita punya sesi lecture kita pada minggu yang ke-10 rasanya. Tapi lecture yang ke-9. Hari ni kita akan tengok on guarantee and bond. Okay, sekejap je hari ni. Walaupun masih ada, walaupun ramai yang belum masuk lagi. Jadi tak apa tu, mungkin dia orang ada hal. Kita teruskan juga kita punya sesi. Nanti saya akan bagi, kita akan letak dalam rekod kita dalam YouTube channel saya dan kita akan bagi link kepada dia orang. Okey, kita tak ada apa lagi yang saya nak intro kan. Tinggal lagi kita doakan kepada semua yang kena banjir dan juga any pasal COVID. Kita doakan everything selamatlah. Okay, untuk you all yang masuk kelas ni, insya-Allah lah. Saya cuma nak beritahu mungkin ni sekarang ni clear internet saya. Manalah tahu tiba-tiba dalam saya berikan lecture ni tiba-tiba hujan lebat ke. Sekarang cuaca kita dia drastic change in weather. Sekarang ni kita takut internet tiba-tiba dia off. Tak apa, kita habis setakat yang mana internet tak dapat nak teruskan sahaja. Dan kita akan tengok macam mana saya boleh bagi you all the full lecture nanti kemudian. Okay, alright. Kita teruskan dengan sesi kita hari ini on guarantee and bond. Seperti yang saya cakap tadi, sekejap je hari ini, tak banyak. Walaupun saya nyatakan ada 28 pages, tetapi pada saya dia tak banyak lah. Untuk siapa-siapa yang ada buku saya, basically on payment and bond, payment pula. On guarantee and bond tu dia tak ada dalam dalam buku on time management. Dia ada dalam buku payment management. Okay, yang ini buku dia payment management. Tapi tak apa, kita go through dalam video ni mungkin dah mencukupi sebab kita akan dia tak banyak. Jadi saya akan go through into quite detail lah on the satu-satu subject. Okay, alright. Guarantee and bond dalam buku ni saya letak sebagai guarantee and retention money. Okay, sebab dia ada dua. Satu adalah on the guarantee and bond. Okay, kita cerita pasal performance bond. Dan yang kedua adalah kita akan cerita berkenaan dengan retention money. Juga untuk RP untuk this course 609, kalau ikut silibus dia tak ada berkenaan dengan retention money, tapi dia ada berkenaan dengan guarantee performance bond. Okay, performance bond dan performance guarantee sum dia ada kat situ, tapi retention money dia tak ada. Okay, kalau ikut silibus, retention money is more on subject next semester. Okay, on payment. Okay, 659 besok. Okay, tapi oleh kerana retention money is closely related dengan performance guarantee sum, maka RP fikir bagus juga untuk dimasukkan untuk part 5. Jadi masa part 6 besok kita akan ulang balik benda-benda ni semua. Jadi kalau you all boleh bila next semester, insya-Allah saya akan ajar, tapi tak tahulah kelas mana. Okay, bila dapat guarantee and retention money juga, you boleh refresh on masa part 5 punya. Okay, alright. Dalam consumption contract, okay, bila kita cakap pasal guarantee and bond,
dan retention money semua adalah berkenaan dengan performance of the main contractor. Bila kita bagi main contractor kerja, kita nakkan satu garanti daripada main contractor bahawa dia boleh perform kerja dia dengan sebaik mungkin. Jadi kalau anything wrong with the performance, jadi klien nakkan satu garanti. Jadi garanti kalau dia tak perform, klien boleh panggil kontraktor lain untuk siapkan apa yang tak main contractor perform tersebut, dan duit yang dibayar kepada third party itu dia boleh diambil daripada main contractor. Itu adalah garanti dia. Okey, jadi dia ada dua. Okey, satu on public project, satu on private project. Public project biasanya kontraktor boleh pilih. Dia kata can opt maknanya boleh pilih sama ada dia nak bagi performance bond atau nak bagi performance guarantee sum. Okay, nanti kita akan cerita apa beza antara kedua-duanya. Okay, performance bond dan performance guarantee sum. Tapi untuk private project, okay, untuk private project dia tak ada option. Maknanya main contractor kena garanti dua benda. Okay, satu adalah garanti on performance. Dua benda, satu performance bond. Okay, sama dengan public project tadi, performance bond. Tapi dia kena together dengan retention fund. Okay, together dengan retention fund. Ini dulu masa zaman 19 sebelum 1998 punya PEMFORM, performance bond tak wujud. Okey, performance bond tak wujud dalam PEMFORM. Okey, dia cuma ada retention fund. Dan sebelum 2010 punya JKR standard form, okey, performance guarantee sum tak wujud, dia cuma ada performance bond. Jadi satu guna performance bond, satu guna retention fund punya style. Jadi satu public, satu private. Oleh kerana by time dia ada problem with the public project, ada problem with performance bond sebab projek terutama bila projek kecil-kecil, kontraktor tak dapat nak sediakan performance bond. Jadi public project dia tiru private project on retention fund. Jadi dia gunakan style performance guarantee sum. Jadi performance guarantee sum tu actually dia sama dengan retention fund punya structure. Okay, nanti kita ceritakan apa structure dia. Okay. Lepas tu on private project pula, retention fund ada problem dengan retention fund, terutama bila tengah-tengah projek ada main contractor tak perform, dia tak dapat nak ambil duit yang banyak untuk dia beri kepada third parties. Okay? Jadi apa yang dia buat adalah, okay, oleh kerana retention fund tak cukup, kita next time kita akan gunakan performance bond. Jadi sebab tu private project dia ada dua, performance bond dan retention fund. Ini semua terjadi bila duitnya tak cukup untuk diberi kepada third parties punya kontraktor untuk menyiapkan atau membetulkan apa non-performance of the main contractor. Untuk public project is masalah financial bagi main contractor. Dia tak boleh dapatkan performance bond, jadi dia bagi option untuk performance guarantee sum. Mari kita tengok apa dia performance bond atau main contract. Ini apa yang saya tulis. All the guarantee are for remedy to the government or the employer. Itu yang saya cakap. Because of if there is non-performance, kan, dia boleh call out, the government can call out performance bond and use the money held as performance guarantee sum, and the employer can and call upon performance bond
use the money held in the retention fund tu yang saya cerita tadi lah. Dia boleh gunakan this untuk bayar third parties untuk membetulkan atau menyiapkan apa yang non-performance by the main contractor or the current main contractor. Okay, mari kita tengok apa maksud performance bond. Performance bond can be defined to mean a bond. Okay, ni adalah satu bond paid by the main contractor from a financial institution. Jadi bond ni disediakan oleh financial institution sama ada insurance company ataupun bank lah. Okay, to guarantee his performance to the construction contract. Okay, by way of premium. Jadi untuk dapatkan bond, main contractor akan bayar kepada financial institution premium. Okay, dia punya pengiraan premium tu you kena belajar dalam preliminaries. Okay, macam mana dia kira. Okay, dalam analysis of price ataupun dalam measurement you boleh tanya lah. Okay. The amount of bond is equivalent. The amount of bond bukan amount of premium. Premium lain. Premium yang dia bagi kepada ni untuk beli that bond. Okay, the amount of bond biasanya adalah 5% daripada contract sum. Okay, 5% daripada contract sum which agreed between main contractor and government or the employer. Sebab performance bond ada dua-dua, jadi dia punya structure dia sama lah antara private project dengan public project. However, the bond is held by the financial institution until it is called by the government or the employer for non-performance of the main contractor. Okay, right? Itu setakat tu dia kata this bond dipegang oleh financial institution. Kontraktor cuma beli bond tapi dia tak boleh bawa balik. Okay? This bond adalah dipegang. Dia cuma dapat resit je lah yang dia dah beli that bond. Okay? This bond adalah held by the financial institution. Jadi kalau main contractor tak perform, the government atau the employer boleh minta daripada financial institution. Dia tak boleh minta daripada main contractor sebab main contractor tak pegang bond tersebut. Okay, jadi dia kena minta daripada financial institution. Okay, lepas tu or release or refunded to the main contractor upon his performance on practical completion of the project. Okay, jadi kalau dah perform, kalau contractor dah perform fully, okay, by practical completion, this performance bond kena release, okay, to the main contractor. Jadi main contractor akan dapat this bond balik lah. Okay, alright. There are two types of performance bond. Ini saya punya master punya dissertation ni. Yeah. Master punya dissertation berkenaan dengan performance bond. Okay, satu kita panggil conditional performance bond. Yang kedua unconditional performance bond atau on demand performance bond. Okay. Conditional performance bond, bila government atau employer nak panggil performance bond ni balik, dia kena detail out apa contractor punya non-performance. Okay, itu adalah conditional. Untuk unconditional atau on demand, okay, bila non-performance by the main contractor, the government kat sini government sahaja, government dengan employer. Government dengan employer boleh panggil tapi tak perlu nak bagi detail kepada financial institution apa dia yang main contractor tak perform. Okay, dia cuma beritahu main contractor tak perform sahaja. Okay, itu beza antara conditional dengan unconditional. Nanti saya bagi
saya punya artikel berkenaan dengan beza antara conditional dan unconditional, dan Malaysia punya stand kat mana, sama ada Malaysia guna unconditional atau Malaysia guna conditional performance bond. Okey. Performance guarantee sum pula, okey, hanya untuk public project. Okey. Dia can be defined to mean a sum withheld from the main contractor from his interim payment plus, okay, interim payment for work done plus material on site in a trust account. Okay, the sum withheld calculated at 10% of the work done plus material on site on every interim payment until a limit is reached 5% of the value of contract sum. Okay, jadi dia sama dengan permohonan bond lah. Okay, jadi dia punya value, dia punya limit adalah 5% of contract sum. Tadi performance bond juga 5% of contract sum. Tapi yang ini strukturnya oleh kerana main contractor mungkin untuk main projek kecil-kecil mungkin dia tak ada duit untuk bayar premium untuk ambil performance bond. Jadi dia opt, okay, dia choose untuk performance guarantee sum. Dalam performance guarantee sum, every interim certificate the main contractor, okay, every interim certificate the main contract untuk main contractor akan dipegang 10%. Tiap-tiap kali akan dipegang 10% work done plus MOS, okay, material on site, okay, work done plus material on site akan dipegang oleh government, okay, 10%, lepas tu dikumpulkan, dikumpulkan. Bila pengumpulan tu dah reach 5%, dia akan stop. Okay, jadi dia stop kat situ supaya dia sama juga dengan structure performance bond. Okay, that is performance guarantee sum. Retention fund pula, okay, retention fund pula, dulu punya retention fund seperti yang saya cakap dulu cakap sebelum ni tadi, okay, dulu punya retention fund adalah dia punya structure sama juga dengan performance guarantee sum, which is 10% dia ambil, okay, sampai it reach 5%. Untuk 2018 saja, sebelum daripada 2018 punya PEMFORM masih lagi guna 10% sampai reach 5%. Tapi untuk 2018 punya, dia akan tolak every interim certificate, dia akan tolak 5%. Okay? Sampai ke projek siap. Okay? Sampai ke projek siap, dia akan calculate daripada work done campur material on site, okay, dan diletakkan dalam trust account atau dalam escrow account kalau diminta oleh main contractor, okay. Dia akan ambil dan dia akan letak dalam that account. Okay. Right, performance guarantee sum dan retention sum pada asalnya akaun tersebut wujud kat Maya. Okey, dekat cloud. Okey, kita tak tahu daripada mana, cuma kita ambil 10% dan dia dalam cloud sahaja. Okey, melainkan dalam retention fund dia kata kalau main contractor nakkan nampak kewujudan akaun tersebut, maka duit tersebut client, employer kena sediakan satu akaun dalam bank yang dipanggil escrow account dan duit ini dimasukkan dalam that account. That account punya particulars kena bagi dekat contractor supaya contractor nampak itu akan wujud. That is escrow account. Tapi kalau tak ada wujudnya escrow account dan performance guarantee sum, semua ada Maya. Kita nampak dia akan ambil daripada interim certificate atau interim payment, tapi kita tak tahu dia diletakkan kat mana. Semua adalah dalam Maya. Okay, right. Itu adalah performance bond dan retention fund. Performance bond, performance guarantee sum dan retention fund. Mari kita tengok apa ada dalam provision dalam kontrak. Okay.
Clause 13 dalam PWD, okay, ada nyatakan pasal performance bond dan performance guarantee sum. The contractor shall on the date of possession provide performance bond or performance guarantee sum as the case may be substantially in the form as in Appendix 1. Okay, issued by the approved licensed bank or financial institution incorporated in Malaysia in favor of government for a sum equivalent to 5% of contract sum as specified in the appendix to secure the due performance of obligation under the contract by the contractor. Okay, yang ini saya dah nyatakan tadi lah. Okay, saya dah ceritakan tadi sama ada performance bond atau performance guarantee sum. Dia ada tulis or kat sini as the case may be. Nanti dia ada cerita kenapa salah satunya menjadi option by the contractor. The performance bond, kan ni dia cerita pasal performance bond The performance bond shall remain valid and effective until 12 months after expiry of defects liability period. Dengar dia punya word 12 months after the expiry of defects liability period. Okay, jadi kalau defects kalau tak ada defect, kita ada practical completion. Okay, lepas tu kita ada basically kalau kita tak tulis dalam appendix, kita ada 12 months defects liability period kan. Di LP kita 12 months kalau kita tak tulis dalam appendix. Lepas tu dia tambah lagi 12 months baru boleh keluarkan this certificate. Okay, kita akan bagi balik performance bond kepada kita akan release performance bond kepada kontraktor balik. Okay, atau the issuance of the certificate of making good. Okay, making good defect whichever is the latter. Jadi 12 months tu, okay, kalau tak ada defect, kalau ada defect dia akan anjakkan together dengan 3 months and 14 days. Okay, kita akan anjakkan. Okay, lepas tu campur lagi 12 months. Okay, if yang ni yang saya nak you perhatikan dia tulis if the contractor fails to submit the performance bond, sebab performance bond mesti submit sebelum commencement. Kita dah belajar daripada awal-awal semester. Okay, performance bond mesti disediakan oleh kontraktor. Okay, sebelum kontraktor mulakan kerja. Kalau dia tak submit, kontraktor tak boleh mulakan kerja, termasuk insurans dan sebagainya lah yang dekat. Tapi untuk performance bond dia ada clause yang menyatakan tak semestinya main contractor sediakan performance bond sebelum dia commence. Jadi kalau dia dah commence, contractor tak sediakan performance bond, if the contractor fails to submit the said performance bond as specified in subclause A above, then the contractor shall be deemed to be opted for performance bond in the form of performance guarantee sum. Jadi contractor akan jadi kalau dia tak submit that performance bond, contractor kita assume contractor nak gunakan performance guarantee sum. Jadi lepas interim payment kita boleh start deduct 10%, okay, up to 5% limit. Okay, right. The contractor may opt for performance bond in the form of performance guarantee sum in lieu of the bank, insurance, finance company guarantee as specified in hereof, hereby deduction. Ni dia punya structure lah yang saya cakap tadi. 10%, okay, shall be made in the first payment and subsequent, okay, sampai ke aggregate to a sum equivalent to 5% of contract sum. The amount deducted shall be retained by the government up to 12 months after the expiry of defects liability. Yang ini dia punya release of performance guarantee sum tu sama juga dengan release of performance bond. Okay, itu dia punya cerita.
Okay, notwithstanding anything contained in this contract, the government shall be entitled at any time to call upon. Ni yang saya cakap, to call upon kalau kalau any perform, okay, fails to perform wholly or partially in the event that the contractor fails to perform or fulfill his obligation under the contract, and such failure is not remedied in according with this contract. Jadi kalau kontraktor tak perform, main kontraktor tak perform, dan kita tak boleh ambil daripada mana-mana clause lain, maka kita boleh ambil daripada performance bond punya clause. Okay. If a payment is made to the government pursuant to any claim under the performance bond, the contractor shall issue to the government further security in the form of additional performance bond or bond. Okay. Okay. For on or prior to the date of payment such shall be maintained. Okay, dia punya cerita 13.4 adalah kalau government dah ambil performance bond punya value, okay, untuk certain non performance during the construction ni, okay, jadi duit performance bond tu dah akan berkurangan. Jadi bila berkurangan, kontraktor kena top up, okay, kena top up supaya the sum of performance bond should be maintained at any time. Jadi performance guarantee sum senanglah, kita akan tolak, kita akan ambil, bila dah ambil, kita akan ambil lagi dalam dia punya daripada interim certificate dia supaya limit dia masih lagi maintain 5%. Itu yang dikatakan sebagai 13.4. The performance bond or any balance therefore remain for the credit may be released or refunded on the completion of making good defects, shrinkage or any and upon the giving of certificate of completion of making good defects for the whole clause 48. Ini sama dengan yang tadilah kita dah ceritakan pasal releasing of the performance bond, which is 12 bulan daripada making good DLP, okay, atau daripada atau setelah CMGD keluar. Okay. Notwithstanding the above, in the event that this contract is terminated under clause 51, the said performance bond and any balance thereof shall be forfeit. Okay. Jadi kalau ada termination, okay, maka performance bond or any balance thereof akan dilupuskan. Jadi akan diambil, tak ada apalah activity on this performance bond. Okay, as if this performance bond tak wujud gitu. Okay, right. Ni appendix dia, amount of guarantee, siapa dia, bank yang ni, guarantee number dia mana. Ni untuk performance bond. Okay, yang ini ada clause 13.5 tadi. Okay, possession of site, contract period, CPC, DLP, okay, DLP, listing of defects, okay, 14 hari ni dia tertinggal hari dia, making good defect 3 bulan, lepas tu baru CMGD baru release of performance bond. If there are defects occurred during DLP, itu yang dia katakan pada 13.5. Okay, right, kita pergi pada PAM form, performance bond, submission of performance bond. The contractor shall before the date of commencement of work submit to the employer or employer a performance bond for a sum equivalent to the percentage stated in the appendix as securities. Ni cerita pasal apa dia performance bond lah. Form performance bond shall be in the form issued in the term of conditions specified. Okay. Biasanya kita akan letak satu borang, okay, borang standard. Okay. Ni
Ini untuk untuk PEM dia nyatakan dalam provision. Untuk JKR pun basically dia ada borang standard. Nanti saya tunjukkan borang standard performance bond. Okay. Jadi bila kita letak this borang standard untuk performance bond, sama ada dia conditional atau unconditional, tapi mostly is unconditional. Okay. Kita letak dalam appendix. Okay. Kita letak dalam appendix supaya kontraktor tahu this is the form of performance bond yang perlu dia berikan kepada main contractor. Kepada main contractor, kepada employer atau government. Okay, validity of performance bond. Okay, the performance bond submitted by the contractor shall remain valid until 3 months after the completion date. Tadi 12 bulan, yang ini 3 months after completion date. 3 bulan sahaja kat sini. Where the work would not be completed by the government completion date. The contractor shall, before the expiry of performance bond, extend the duration of performance bond to expire 3 months after the projected practical completion. Okay. Right. Itu yang dia cerita 3 bulan daripada completion date. Okay. Kalau ada extension of time, dia kena extendkan duration dia supaya dia 3 bulan setelah practical completion. Failure to extend, if the contractor fails to provide and maintain validity, then without prejudice of any other right and remedies which the government possess, the employer shall be entitled to withhold or deduct the amount of the performance bond from any money due or to become due. Jadi kalau dia tak extend, biasanya klien akan extend sendiri, dan duit tersebut dia akan deduct daripada duit extension, duit premium bayar lebih tu, dia akan beri kepada deduct daripada main contractor punya interim certificate. Okay. Payment from the performance bond in the event the employer determines the employment of the contractor, or if there is breach of contract and subject to architect testifying of such breach, the employer may call upon. Ini dia nak panggil lah. Okay. To utilize. Okay. For the completion or rectification work, semua. Any money remaining shall be refunded to the contractor without interest. Jadi, kalau ada non-performance daripada contractor, the employer boleh ambil duit tersebut dan dia akan any balance dia akan bayar. Okay, bayar kepada main contractor balik. Kalau ada kalau cukup lah, kalau tak cukup dia akan ambil daripada sertifikat dan dia ataupun sebagai hutang. Okay, kalau lebih dia akan bagi balik. Okay, in the event the contractor determine his own employment and according to clause 26, the employer shall within 14 days return the performance to the contractor for cancellation. Okay, jadi kalau ada determination, okay, contractor determine his own employment, maknanya contractor yang determine the contractor determine disebabkan kesalahan employer lah. Okay, jadi employer kena return balik the performance bond kepada contractor lah untuk cancellation. Okay, right. Untuk retention fund pula, dia ada pada clause 30. Okay, dia start dengan 30.5. The employer may retain the percentage of the contract of the total value of work, material and good referred in clause 30.2, which is stated in appendix. Okay, itu dia nyatakan pasal berapa persen lah
yang kita nak retain. Okay. Rules regarding retention fund, biasanya ini yang saya cakap, biasanya kita letak 5% lah. Okay. Rules regarding retention fund 30.5, okay, the amount retained under 31 shall be subject to the following. The employer interest in any amount so returned shall be fiduciary as trustee. Itu yang saya cakap, trustee account lah. Okay, for the account nominated without obligation to invest. Dia tak boleh nak invest lah. Ini very detail sikit dia cerita. Okay, benefit in the and shall subject only to the right of employer to have recourse from time to time for payment or any amount of the architect may certify that he is entitled and the right to deduct, okay, from such become due, okay. In the event of the party elect to demand in writing from the employer for such retention fund to be paid in the trust account, okay. Ini yang saya cakap, dia akan deduct 10%, okay, dalam akaun Maya. Okay, kita cakap pasal akaun Maya. Akaun Maya itu juga trust account, tapi dia tak nampak. Okay. Lepas tu, ada kes bahawa kontraktor tak sedap hati. Okay. Dia tolak-tolak, okay, tapi dia tak tahu kat mana benda tu pergi. Jadi dia kata okey. Okey. Dia nak demand, okey, employer, okey, masukkan dalam satu trust account, okey. Okey, and such fund shall be paid by the employer within 14 days into an escrow account, okey. Okey. Escrow account. Jadi dia akan letak dalam satu account yang dipanggil escrow account yang dibuka oleh employer dalam masa 14 hari. Okay. Dan this account should be held by a stakeholder appointed by the party. Okay. Biasanya stakeholder yang di-appoint adalah bank lah. Bank senang sikit. Okay. Kalau pasal bank yang pegang duit tersebut lah. Jadi duit yang ditolak tu dimasukkan dalam debt account. Okay. Sedang itu. Jadi sama ada Maya, kalau ada demand by the contractor, biasanya contractor yang demand, dia akan buka satu account. Kadang-kadang nominated subcontractor yang demand, jadi dia akan buka that trust account. Okay. Right. When the employer exercise any right under the contract to deduct, okay, or become due, okay, he shall inform the relevant party in writing of the reason of the deduction. Kalau dia nak ambil, dia kena bagi sebab kenapa dia nak ambil. Biasanya sebab dia depend on the jenis performance bond. Ni retention fund. Retention fund dia tak ada jenis dia. Okay, jadi dia kena, kalau ikut kat sini, dia kena bagi reason kenapa dia deduct. Okay, jadi detail lah apa non-performance of the contractor tersebut. Okay. Upon the issuance of certificate of practical completion, the architect shall within 14 days issue a certificate to release one half of the retention fund, and the contractor shall be entitled for payment therefore within the period of honoring certificate. Okay, after CPC, kalau kita nak ikutkan, after CPC there is no more interim payment. Okay, jadi tapi dalam masa 14 hari, okay, setelah habisnya CPC, okay, setelah keluarnya CPC 14 hari, kita kena release one half, okay, separuh daripada. Jadi kalau kita retain 5% of the retention fund, dalam setelah keluarnya CPC, kita kena release 1.5%, okay. 2.5%, minta maaf, bukan 1.5%, 2.5%. Dan this kita kena keluarkan in the form of interim certificate. Biasanya tak dinamakan interim certificate lah sebab dah practical completion. Sebab tu dia akan keluar apa yang dinamakan
penultimate certificate. Jadi kita dah baca, you tak cerita pasal interim payment, pasal you part 5. Okay, next semester you akan belajar pasal certificate. Okay, payment punya certificate. Jadi untuk yang ini, okay, kita akan keluarkan apa yang dinamakan penultimate certificate. Okay, alright. Dia in the form of interim certificate. Okay, tapi dinamakan penultimate certificate. Okay. Lepas tu D, upon the issuance of certificate of making good defects, the architect shall within 14 days issue a certificate for the residue of the amount so retained, and the contractor shall be period of annualization. Yang ini setelah CMGD kita akan bayar balance dia. Okey, dalam masa 14 hari. Yang ini juga kadang-kadang akan dikeluarkan penultimate certificate. Okey, jadi pada saya, the way saya tengok, kita ada 2 penultimate certificate yang akan dikeluarkan. Unless yang balance ni, yang D ni, bahagian D ni dibayar waktu final account. Okey, kalau dibayar pada final account, kita ada satu je penultimate certificate untuk yang C. Okey, right. Ini kalau ada partial possession, kita akan ada pengiraan untuk retention fund. Okey, dia kata kat sini 16.1D. Okey, dalam pasal 16.1 dia A, B, C, D, E, F berapa tu. Kita ambil yang D dengan yang F sahaja. Okey, upon the issuance of certificate of partial completion, the architect shall within 14 days issue a certificate to release half the amount untuk the occupied part. Kan kita dah cerita pasal partial possession by the employer kan. Okay, partial possession by the employer. Jadi kita ada during ni, kalau okay, kalau sectional completion, kita dah nyatakan dalam appendix siap-siap. Tapi untuk partial position kita tak bagi pada appendix. Jadi kita kena release. Okay, 14 hari setelah dapatnya certificate of partial completion. Okay, separuh daripada retention fund. Okay, separuh daripada retention fund iaitu estimate value of the occupied part yang mana klien nak ambil, employer nak ambil tersebut, kita kena release dia. Okay, 2.5% daripada 5% daripada that occupied part. Oh, itu yang dia punya cerita dia. Okay, kita kena kira 5% daripada value of occupied part. Okay, by the contractor, by the contractor, by the project tersebut, 5% of the contract of the occupied part kita panggil contract sum untuk that occupied part. Okay, lepas tu kita kena tolak 2.5% kita kena release kan. Pasal 5% adalah the whole, jadi 2.5% kita kena release. Lepas tu untuk F, upon the issuance of certificate of making good defects, okay, but the architect shall within 14 days issue a certificate. Ini untuk release ke semua sekali lah. Jadi that occupied part punya harga 5% daripadanya kita akan release semua sekali. Okay. Okay. On appendix, this is certificate of value. Okay. Kalau kita tak tulis kat sini berapa persen, is 5%. Kalau kita nak tulis 10%, 10% lah. Okay. Nah, ini kalau ikut tu. Tapi kena tulis awal-awal supaya contractor aware berapa yang dia kena retain. Okay. Right. Period of complete final account. Okay. Ni tak ada apa-apa. Okay. Yang saya nak beritahu adalah 39.1 ni. Amount of performance bond. If non-stated, 5% of the contract. Ini pun kita boleh tulis as amount, berapa amount dia. Kalau kita kira-kira kita nak cuma 2% daripada contract sum, tulislah amount dia kat sini. Okay. Alright.
Jadi tapi yang ini kita boleh tulis amount sebab kita tak kira berapa persen. Okey, jadi kontraktor tak tahulah berapa estimated value je. Jadi susah untuk kontraktor nak ni. Okey. Kalau saya kosongkan kat sini dulu. Okey. Kosongkan supaya kontraktor yang sendiri kira daripada 5% daripada dia punya estimate value. Okey. Untuk 13.3, okey, 3 bulan, okey, daripada CPC release of performance bond. Untuk 30.5, okey, ni adalah percentage of certified value, okey, 5% daripadanya. Okey. Jadi contract sum, contoh dia, contract sum 20 juta, okay, value of preliminaries preliminary certified 600, value of work executed to date 10 million, okay, separuh daripadanya, value of material on site 200,000, percentage of retention dalam appendix kita tulis 5%, okay, katalah kita biarkan kosong, dia 5%. Jadi gross value of work executed 600 campur 200,000, okay, material on site, 600 adalah certificate, okay, campur preliminaries, campur dengan 10 juta value of work, okay, jadi kita ada 10 juta 800 ribu, okay, jadi deduct of the retention money dalam certificate untuk masa ni adalah 40,000 iaitu 5% daripada 10 juta 800 ribu. Okay. The following figure untuk 36A, okay, contractor demand for trust account. Kalau contractor nakkan trust account dalam masa 14 hari, employer kena open an escrow account. Tu yang kita cerita tadi. Okay. Untuk 30.6C dan D, okay, illustrate the timeline of the release of retention fund. Jadi possession of site, contract period, CPC dalam masa 14 hari kena release half of the retention fund. Okay. Lepas tu DLP 12 bulan, listing of defect 14 hari, making of defect 28 hari untuk PEM 28 hari. Setelah keluarnya CMGD 14 hari release another half. Okay. Jadi untuk kedua-dua ni, okay, untuk kedua-dua ni basically dia ada dikeluarkan mengikut penultimate payment rather than interim certificate. Okay. Alright. The following figure, okay, illustrate the calculation to release, okay, untuk C and D. Okay. Alright, ni release dah. Cara nak kira, okay, senang aja cara nak kira dia. Okay, kalau during progress biasanya kita tulis 5%, kita ambil 5% of the work done campur material on site. Okay, deduction of in the last regular payment. Okay, regular payment kita masih deduct 5%. Okay, kita masih deduct 5% of that. Okay, lepas tu kalau CPC, okay, dia akan jadi 2.5%. Okay, dia akan jadi 2.5% saja kita akan deduct daripada interim payment sebab CPC daripada penultimate payment. Okay, dari CPC itu CPC itu bermaksud kita release 2.5% half amount. Okay, lepas tu upon release of CCMGD atau CMGD, okay, bukan CCMGD CMGD je, okay, kita akan release the full amount. Jadi bila kita release the full amount, kita tak deduct anything. Okay, bila kita tak deduct anything, kita bermaksud kita release. Okay, dia punya jadi kontraktor dapatlah 500,000 terus. Okay, yang ini dua-dua ni biasanya kita buat dalam penultimate payment. Okay, next semester you belajar pasal dia. The following figure illustrate the timeline release of first half untuk partial. Okay, untuk partial. Okay, bila untuk partial, okay, kita kena ada value of relevant part. Okay, value of relevant part. Okay,
current progress value of the whole work 20 juta, value of partial position 4 juta, klien nak ambil yang value dia 4 juta, current progress value of retention fund 5% of the semua sekali, jadi 1 juta. Okey, semua sekali 5% semua sekali 1 juta. Value of retention money untuk relevant part saja 5% of 4 million. Okay, which is 200 ribu. Okay, jadi current progress, okay, 1 juta, 2.5%, okay, deduct half 2.5% of the relevant part, which is separuh daripada 100 ribu ni, 200 ribu ni, dapatlah 100 ribu. Jadi new progress dia 900 ribu. Okay, together. Okay, right. Itu dia punya cerita. Kalau yang ini adalah untuk second release of the relevant part. Jadi kita kena deduct 2 kali kat sini. Okay, untuk dapatkan 100 ribu tadi. Jadi kita daripada 1.500.000 jadi 1.300.000 dia punya new progress untuk retention fund. Okay, alright. Habis cerita pasal retention fund. Yang ini adalah saya punya dissertation dan saya punya articles berkenaan dengan performance bond. Ini masa saya buat master. Yang itu dia boleh baca kat sini. Okay, dia punya cerita kat sini. Apa yang saya dapati, saya terus straight pada penceritaan dia, finding dia. Apa yang saya finding kat sini, kebanyakan kita punya performance bond adalah on demand, okay, unconditional and on demand kebanyakan daripadanya, okay. Boleh kata daripada 15 cases, okay, yang berkenaan dengan meaning of performance bond, okay, cuma satu je yang conditional, yang lain semua unconditional. Okay, itu jadi saya kata kat Malaysia ni dia lebih kepada unconditional, maknanya the client tak perlu nak minta. Okay, the client tak perlu nak bagi detail, bukan nak minta, tak perlu nak bagi detail of non-performance by the main contractor untuk dapatkan, untuk call upon the performance bond yang ada dekat bank. Jadi bank boleh releasekan berkenaan dengan dia. Tapi on conclusion dia, saya lebih suka kalau saya bagi conclude dah, saya lebih suka kalau kita punya contoh performance bond yang kita letak dekat appendix tu, dia terang-terang dia tulis sama ada dia conditional atau unconditional performance bond. Jadi kontraktor tak confuse lah nak ambil that performance bond sama ada dia conditional atau tak. Okay, right. Jadi ni contoh-contoh yang saya bagi kat sini, an article pasal performance bond ni, saya punya articles. Okay, whether it is conditional or unconditional. Lepas tu bank guarantee form, insurance guarantee form, ni JKR punya, dan example of previous project of performance bond. Yang ni saya punya project dekat Permin Annex dekat Terengganu. Okay, ni adalah saya punya articles, okay, yang mana ada buku saya boleh dapat baca. Tapi basically saya dah apa nak cakap, kalau ada artikel boleh baca, tapi basically saya dah beritahu yang tadilah. Okey, dia lost in the air tadi. Sekejap. Saya dah beritahu apa dia punya findings dia. Jadi saya just go through je lah. Okey, dia punya cerita. Ni this artikel yang ada dalam RISM. Okey, dia ada ISRJ ni, RISM punya. Okey. Jadi adalah masuk. Yang pertama sekali, okey, yang paling bestnya yang ISRJ yang pertama, okey, volume 1, number 1 2011.
Okey, yang ini adalah contoh yang kita letak dekat contoh performance bond punya form yang kita letak dekat appendix dalam kontrak. Okey, jadi kontraktor kena ikutlah. Jadi kontraktor boleh tahulah sama ada apa jenis performance bond yang dia kena berikan kepada kontraktor kepada klien. Okey, ni insurans garanti kalau dia nak gunakan insurans lah. Insurance company. Right? Yang ini adalah saya punya projek yang saya tulis, yang saya Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu ni saya punya baby project. Okay. Sebab saya buat daripada initial stage sampai ke final account dia. Semua saya buat. Jadi saya ada semua data dia. Jadi kalau ada you boleh baca. Ni lebih kepada PAM form punya style. Walaupun dia projek kerajaan tapi dia lebih kepada PAM form punya style. Okay? Daripada mula sampai akhir dia gunakan macam PAM form. PAM form tu tahun berapa 1998 punya sebelum 1998 punya ni pasal projek lama. Okay? Alright. Itu sahaja yang saya nak. Ada 3 minit lagi. Alright. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Next week kita akan ada final lecture. Okay. Next week kita adalah final lecture berkenaan dengan, saya tak ingat berkenaan dengan apa. Kita akan tunggulah untuk next week. Okey, lepas daripada tu you ada dua minggu untuk kita tak berhubung, dan last kali pada minggu ke-14 which is you punya study leave. Okey, pada minggu ke-14 which is study leave, kita akan ada lagi sesi perjumpaan untuk saya bagi recap kepada you all, okay, supaya you all boleh. Lepas tu untuk part 5 saya rasa you ada 5 hari, okay, pasal saya dah ubah sikit jadual. Kalau tidak you ada 3 hari untuk prepare, okay, pasal minggu depannya daripada minggu 14 tu terus final assessment. Okay, you ada dalam jadual asal you ada 3 hari. Tapi saya dah anjakkan. Okay? Saya tak dapat nak anjakkan 6 hari. Saya nak minta 6 hari. Tapi dia boleh anjakkan sampai 5 hari sahaja selepas minggu ke-14 hari Jumaat tersebut. Okay? Jadi you ada tu. Dan first yang paling best sekali, first exam you adalah first final assessment you adalah 609. Okay, kelas saya punya janji. Jadi 5 hari setelah hari Jumaat tu, okay, adalah you punya first final assessment bulan Februari punya adalah berkenaan dengan 609, okay, PP1 PP2 ni. Okay, itu jadual yang latest lah yang saya komen, jadual bahagian penilaian akademik, okay, BPPA. Okay. Alright, itu sahaja yang saya nak beritahu. Lepas tu saya tak tahu sama ada RP akan buat test atau assignment lagi. Okay, itu saya belum dapat arahan daripada RP atau saya belum dapat discussion dengan RP. Dan you punya final assessment punya soalan pun saya tak dapat lagi. Kita belum discuss lagi. Okay, jadi saya tak tahu apa yang akan keluar. Minta maaf sangat-sangat. Okay, tak boleh nak bagi hint kat you all. Tapi saya boleh tahulah apa yang selalunya keluar. Okay, yang selalunya keluar adalah side possession. Okay, punya benda. Yang ini saya akan bagi waktu recap nanti. Okay, tapi biasanya side possession, termination, okay, itu yang selalu keluar. Satu lagi EOT, dan defect. Okay, dan defect. Ni 4 ni selalu sangat keluar. Okay, dan saya boleh nampak dia akan keluar lagi di semester. Termasuk kadang-kadang insurans dan performance bond dan sebagainya. Okay, alright.
Okay, saya akan jumpa you all insya-Allah next week untuk the last lecture. Okay, kalau tak ada aral melintang lah. Okay, kalau Allah benarkan saya berjumpa dengan you all lagi. Okay, saya berhenti kat sini. Kalau ada apa-apa persoalan daripada apa-apa berkenaan dengan 609 ataupun yang bukan 609, sudi-sudilah menanyakan kepada saya dalam platform yang lain. Okey, dalam platform ni pun boleh atau platform yang lain. Okey. Akhir kata saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan segala deria yang ada mendengar ilmu Allah. Ya Allah, amanahkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada you all. Yang mana benar itu adalah datang daripada dia. Okey, kalau ada kesilapan saya dari segi presentation saya, cerita saya yang tak sampai ataupun yang confusing kan, itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri dan saya ingin memohon maaf daripada you all. Okey. Akhir kata, semoga kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Akhir daripada saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan terima kasih. Thank you, sir. You're welcome. Sir. Okay. Thank you, sir. Okay.